जन लोक आमको प्रश्न कले कहीं तो ईश्वर भद्र करू कहीं ईश्वर चिंता तो बाबा हो नहीं मुगले रे तुम्हें कौन थॉटलेस नेक्स्ट स्टेज को पलैच से बुझीपारू ना आम कहलु आप कौन चिंता शून्य अवस्था को आप चली जाइए ना ना बोले आप जानते ना आप शोला बेले स्वप्न देखते मनीष केतबले चिंता शून्य हुए ना जदि आपण सबुबले चिंतायुक्त अवस्था रोचंती से विषय चिंता हो निश्चिंत कौन विषय चिंता आपण जानती दिन को 60,000 चिंता आमर आसूची 1,000-2,000 नुह 60,000 चिंता आमर दिन को आसूची जेमती समुद्र रे लहड़ी पर लहड़ी आसूची बंद नहीं से भली संसार रे वासना कामना रे ए मन जर्जरित गोटे चिंता पर गोटे चिंता चली चेन सिस्टम तेणु जदि आपण से चिंता जगार ईश्वर चिंता को थोई दौना ना केमी हम आपण जगन्नाथ को जदि भल पाती कि कृष्ण को भल पाती कि राम को भल पाती कि निजर गुरु को आपण भल पाती ताहले आपण से गुरु गुरु जय गुरु बोले जय जगन्नाथ ओम कृष्ण कि राम राम कि सीताराम जप करूना भाव हो न हो भक्ति हो न हो श्रद्धा हो न हो आपण जप करंतु सबुबले जप करंतु देखिए आओ मझिरे साधु संग करंतु सत्संगर आश्रय नियंतु गीता भागवत आपण पाठ करंतु खाली एतिक काम चालू वर्षटे आपण मते कहिबे आपण भितरे जो पशु प्रकृति अच्छी जो एनिमल नेचर आपण भितरे अच्छी जन्म जन्मांतर जो कुसंस्कार आपण भितरे अच्छी जन्म जन्मांतर जो नकारात्मक वृत्ति गुड़िक आपण भितर रही से आपण को प्रश्रय दब ना सुजग दब ना से सब बड़े आपण अंधकार को टाणी एथिपाई साधु संतर आशीर्वाद गुरु भगवान कृपा आपण को अंतरतम प्रदेशर व्याकुलता आसिले आपण भितरे भगवत ज्ञान आसीब जने साधिका आछंती से एमए पास करिसंती से भारत वर्ष परिक्रमा करिसंती तांको भितरे संदेह और संशय काहरी ईश्वर उपरे एते शीघ्र सहजरे विश्वास आसे ना देखंतु एबे कहिले खाद्यटा जे सात्विक भावापन्न लोक बा निर्गुण लोक निष्काम लोक से समर्पण करदेले खाद्यटा खाद्य रहे ता अमृत परिणत हो जाए एग्जाम्पल देखो तो मीरा विषटा को समर्पण कर देइचंती से विषटा कौन है अमृत परिणत हो जाए प्रहलाद को विष दि जाए अमृत परिणत हो जाए समर्पण करते ना तो आम जदि खाद्य को समर्पण कर खाइबा ताले प्रभु को प्रसाद रे आमर किसी असुविधा हम तेणु क्रियाजोग परंपरा रे कहुई खाइला बेले चलु करी खाइबे कौन ना चतुर्थ अध्यायर 24 श्लोक को उच्चारण करी गुरु तार टेक्निक देइचंती आपण खाइबे केमिति जानिचंती समस्त गीतार से श्लोकटा ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्न ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना तासन के जोड़ी पारे अहं वैशान रघुता प्राणिन्यं ध्यम आश्रित प्राणपान समाजुक्त पचामनं चतुर्विधम पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम जोगरे एटा लेखा अछि तेणु आमे कहिलो ईश्वर को देखा कौन आप चाहते यू आर इंटरेस्ट ना हाँ ये ईश्वर दर्शन करहब निश्चिंत करहब ना केते दिन भितर
ନା 3 ଦିନ 3 ରାତି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହବ। କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିହବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, ଆଉ ରାମକୁ ଭାବିଲେ ରାମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ। ଘର କବାଟ ଦେବେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ, ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ନ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଧୂପକାଠି ଲଗାନ୍ତି, ନ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ ତ ପଦାକୁ ଯିବେନି, କରିବେ କେମିତି? ସେଇଠି ବସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ବସିବେ। 3 ଦିନ 3 ରାତି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନାହିଁ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ତାଂସ୍ତୈବ ଭଜାମଂ। ଯେମିତି ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକେ ସେଇ ରୂପରେ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନା କାନ୍ଦ କେମିତି ଆସିବ? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଛ, ପୁଅ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛ। କାହିଁକି ପୁଅ ମଲେ କାନ୍ଦୁଛ, ଝିଅ ମଲେ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ତାର ଆବସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ? ତାକୁ ନ ଦେଖିପାରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ? ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲାଗି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ? କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଛି? ହାତ ଟେକିଲେ କାହା ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଛି? କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିବାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେ। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସାଧନା ହେଉନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ସାଧନା ଉପରେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଫୋନ, ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ ରହିବେ। ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ସବୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ। କାରଣ ଯିଏ ତ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ସହଜେ କି ଭକ୍ତି ଦେଇଦେବେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ସାଧକ ସାଧିକାକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।